Hi guys, how are you? Today we have a very special guest with us, Ruben from Language Nut. He has a very cool podcast and a very cool Instagram account. I invite you to go check it out. And we're going to have a multilingual talk with him. And first, I would like, of course, for you to introduce yourself and maybe say a few words, what languages you speak, somehow why, what are your favorite ones, a little bit for us to get to know you. Well, great question. First of all, let me thank you, Laura, because it's such a pleasure to be here today. I'm going to embarrass you now, but I'm a big fan of your channel, and I have such admiration for the things you do. You've actually been a big inspiration for me in my own Wow. journey learning languages. But I'm Ruben. I'm 21 years old. I'm from the UK. All my friends know me as the guy who is quite crazy for language learning. Hence, my podcast is called Language Nut. I nut in the slightly informal sense of crazy, Mhm. because especially here in the UK, not many people are that interested in learning languages, which is a bit of a shame. I studied French at school and just fell in love one day with the language learning process, especially the process of learning a language, not necessarily by having lessons, but by self-learning. And I realized this is a possibility. And I've since learned a few other languages. This conversation will be a little interesting because I'm actually going to Romania next week, and I've Mhm. been on the grind to learn Romanian, and so I've got a lot of Romanian words in my head. So we'll see if other languages can come out of my mouth without being influenced by Romanian. But yeah, I love languages, and I'm very very grateful to be here today. Yeah, Ruben, I'm super thankful for you to be here and thank you. I like whenever someone tells you, "Oh, I really like your channel," I'm like, "Wow!" Like, I mean, I know people are watching it, but it's nice to see that maybe like I'm having an impact, and I'm sure your podcast is also having an impact. And yeah, I'm really looking forward to this. And like you mentioned, sometimes we do mix languages. It happens to me all the time. Now that I abandoned my Swedish, whenever I try to speak it, like some Russian comes out for whatever reason. It's so weird, but I think we both agree that it's okay just to embrace whatever comes out and just enjoy the language learning process. And yeah, so the thing we want to talk about basically in the five languages we share is what are the things you like the most in that language, and also what's the most difficult aspect. Obviously we will start with English. Obviously in English it's your mother tongue, so you don't have any issue with it specifically probably, but maybe what people struggle with, or well, maybe you do have an issue. Actually, I do have issues sometimes remembering Spanish or Catalan words, because when you're a polyglot it sometimes happens that you start somehow mixing everything up. Or in my case, I live abroad, so I do use German a lot more than Catalan or Spanish. So yeah, but anyway, I am talking so much. So if you want, go ahead and maybe we go through these questions in all the different languages. And so for English, what do you think? What do you like the most? And what do you think people struggle more with? Well, it's really funny that you say as a native speaker I wouldn't have problems with English, but I think all native speakers of English have Mm. problems with the orthography. The spelling Oh, is ridiculous, and this sometimes means we pronounce words incorrectly as well, or that there's no consensus about how to pronounce a word. For example, I've written it very badly, but you can just about see that. yeah, This yeah, is this is the name of a town near where I live. yeah. Um, how would you pronounce that? I'm really bad at such things too. I'm just gonna take a wild guess. Low minister. Right, that's what I thought as well. Leo Minister, because that's how it's written. It took me until I was about 19 years old to realize Leo Minister, which I had seen on signs, and Mm. Leicester, which I had heard about, are actually the same town, because this is pronounced Lempster. I don't know Oh where the wow. P. So yeah, that's the hardest thing with English for me, and Yeah, the best thing I think, or my favorite thing, is just the amount of content in the language. yeah. So
films, so much great music, so much great literature, so much is in English. Què t'agrada més del català i què penses que és més difícil? Molt bona pregunta. Doncs, al principi, el que em va cridar molt l'atenció va ser el fet que el català és una llengua romànica que té moltes paraules en comú amb, no sé, el francès o el castellà que estava aprenent al moment quan vaig veure el català pel primer cop, però al mateix temps té uns trets molt, no sé, curiosos i molt únics, molt com ara potser, no sé, el fet d'utilitzar el verb anar per fer el passat per i pràctic. I això, no sé, em vaig quedar molt sorprès i em va cridar molt l'atenció. I després, no sé, m'agrada també l'accent. Curiosament diria que trobo l'accent del català més fàcil que no pas l'accent del castellà, principalment l'accent del català oriental, o sigui, de Barcelona, on hi ha vocals àtones, perquè també a l'anglès. En canvi, el que més em costa ara és no barrejar el romanès i el català, però en general vaig fer, de fet, he fet l'examen de CIU i he fet aquest examen, vaig adonar-me que hi ha moltes paraules i expressions que s'utilitzen cada dia en català i que els parlants nadius fan servir sempre, però que no són normatives i que es tracten potser d'un castellanisme, alguna cosa així, però fins i tot, no sé, per dir a través de, a l'examen m'han dit que no, millor no fer servir aquesta expressió a través de i fer servir per mitjà de, però ningú ho diu per mitjà de. I això, no sé, és un tema una mica complicat, una mica, bueno, delicat, el tema de, no sé, protegir la llengua també d'influències externes, però, no sé, és un procés molt normal que les llengües canvien també amb el temps i no sé què opines, què és la teva opinió? A veure, és un tema complicat. Jo també al canal sempre intento no fer servir castellanismes o potser fer servir expressions més genuïnes, però al mateix temps jo crec que s'ha de trobar un equilibri, perquè si no, quin sentit té que jo parli com parlen els llibres i si ningú parla així, llavors, i per això trobar l'equilibri, però t'entenc perquè precisament, com deies abans amb l'anglès, és una cosa que als catalanoparlants els passa també, que de vegades diem coses i pensem, ai, això, però això ho puc dir així, o saps? O sigui, entre amics, evidentment no, però si, per exemple, estàs escrivint un text i penses en alguna paraula que dius, oi, aquesta paraula la faig servir molt sovint, però realment la puc utilitzar? I n'hi ha d'aquestes que dius, no és estrictament incorrecta, però millor no utilitzar-la. I clar, jo ara mateix, fa tants anys que visc fora, que de vegades jo tampoc no me'n recordo i dic, però, per exemple, això, a través de... tampoc no em sembla incorrecte, o sigui, ara que ho has dit, penso, ai, a través de no és correcte, i ens surten aquests dubtes, i llavors jo crec, o sigui, jo, des del punt de vista de Couch Polyglot, prefereixo parlar una mica malament que no parlar, i de vegades passa això que hi ha gent que amb aquest purisme li agafen por a parlar català, perquè diuen, jo faig servir molts castellanismes, doncs ja ni ho intento, i jo penso, no, millor parla tu com puguis i com vulguis, i hi ha coses que fins i tot molts catalanoparlants les diuen que són incorrectes, doncs mira, millor parlar així que no ser tan estricte. Molt bé, doncs ahora toca el castellà, vamos a cambiar al español y vamos a ver pues la misma pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de esta lengua y qué es lo que te ha parecido más difícil? Bueno, ahorita seguramente lo que me cuesta más es no hablar en catalán cuando estoy Muy bien. hablar en castellano. Y es muy curioso eso. Esto o eso. Esto
que ahora hablo mejor el catalán que el español. Y bueno, es curioso, pero em, vale, las cosas que me gustan, hay muchas, pero me gusta cómo suena mucho. Creo que es un idioma muy bonito, pero también la diversidad de los acentos que Ah, existen. sí. Y no solamente los acentos, pero también, no sé, las palabras que se pueden utilizar. Mm. Como, no sé, tengo unos amigos de Uruguay que no dicen tú tienes, sino vos tenés, algo así. Y me encanta, Ah, qué guay. sobre todo porque, no sé, a mí me encanta viajar también. Nunca he salido de Europa, pero Mm. me gusta en el futuro, pues viajar por Latinoamérica, descubrir, no sé, me encantan las culturas de los países, de estos países. Ah, Eh, también una cosa difícil, los bueno, verbos, tal vez, la conjugación, exacto, el exacto, subjuntivo. es subjuntivo absolutamente, pero también frases como, no sé, perífrasis verbales como Sí. ponerse o volverse, el hecho que no Ah, existe un verbo como diventare en ah, italiano, sí. venir en francés. El hecho que, sí, me he puesto nervioso o nos hemos Sí, sí, puesto, sí. es difícil. Y Sí. pequeñas cosas así, pero la verdad es que me gustaría mejorar mi español y no hacer una mezcla tan así, Pero no has pero mezclado prácticamente, solo una palabra, creo. Pero te entiendo, porque yo cuando empecé con el italiano me pasó bueno, bueno, hablaba itañolo primero, pero aparte luego me di cuenta de que estaba perdiendo un poco mi francés, ¿no? Y es como que hay que tener todas las lenguas así equilibradas. Es difícil, ¿no? Porque a mí me pasa también que de golpe digo, ay, voy a aprender esta lengua, o voy a aprender no sé qué. Y luego le vas añadiendo complejidad al tema, ¿no? Y entiendo también que tú hablando tantos idiomas romances, pues claro, se mezcla. Aunque también obviamente no hemos hablado de eso, pero también hablas otros idiomas, pero que yo no hablo, por eso. el griego es el idioma que estudio para la universidad, también Wow, con o sea, mi título es francés y griego. wow. Am, pero sí me encanta el griego y mm, pero diría que porque también es un idioma indoeuropeo y por eso no es tan difícil como puede sembrar. Pero tú hablas el ruso que yo no hablo y me Ah, encanta. vale. Sí, sí, sí. Bueno, por Es, ejemplo, sí, sí. Sí, 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 es interesante. Yo estuve haciendo un experimento en griego, pero muy, muy corto, de 2 o 3 días con Link, y me pareció muy bonito. Y de hecho la pronunciación se parece al español, ¿verdad? mucho, Sí, sobre todo qué español interesante. de España porque hay el sonido th Ah, y sí. yo digo ceseo, pero Ah, em, bueno. cambio, quería preguntar, sí, hablando de eso, de hablar muchos idiomas, ¿no es posible mantener todos al mismo nivel? Mm. Mm, y no sé, te, te sientes como, sobre todo porque tú eres un influencer Ok. en el mundo del aprendizaje de idiomas, te sientes, no sé, a mí me pasa que a mis amigos me dicen, Rubén habla muchos idiomas, pero a veces yo me siento como falso. Ah, como un impostor. Exacto, porque Sí. no, Y yo siempre como que digo, bueno, estos idiomas los hablo en mi trabajo, como que es como diciendo, estos idiomas los hablo a un nivel alto y los otros son allí, bueno, están allí como a un nivel intermedio, ¿no? Sí, uno se puede sentir un poco, sí, te entiendo, porque, pero al fin y al cabo yo creo que por eso lo de Couch Polyglot, ¿no? De, bueno, no nos lo tomemos tan en serio y si un día no te sale hablar en un cierto idioma, tampoco significa que ya no lo hables, es que, bueno, uno tiene mejores días que otros
Y también hay que priorizar, yo lo digo, si voy añadiendo idiomas, pues algunos que ya estaban bien antes van a empeorar, ¿no? Pues es que no Y puedes practicarlos todos los días, ¿no? es mucho más divertido aprender una nueva lengua Sí, y ese es el que no. dilema. Sí, exacto. Sí, Mantener, es vale, como, bueno, sí, te entiendo, o sea, tienes como, o sea, la gran emoción es empezar un idioma nuevo o mejorar en alguno, pero mantenerlo en el mismo nivel es como un poco aburrido, pero bueno, o sea, está bien, pero sí.